Cafe. Baba po po kayo. Baba pa po. Ah, sige pa, sige pa. Ah, yung Sugar Cafe. Opo, kita ko na po. Baba. Sige po. Ah, sige po. Salamat. Thank you po. Ano pala ma'am yung papadeliver nyo? Milk tea supply. Naku, okay lang ba ma'am? Wala akong lalabag. Okay lang po kung walang lalabas. Ah, sige pa. Ano po yan sa okay, Ma'am Ana? Yung sa may damong kahit. Pa. Dito na po ako ma'am. Maliit. Ito po maliit. Apo, dito na po ako. Sige po. Ito ma'am. Ano yan? Saan kay ate? Ito po. Teka lang ma'am ah. Sa Gideon. Ano yun? Gideon, Caloocan, Corner, Salvador. Ito ma'am. Ana Sunga. Apo. Apa. Madami yun ma'am. Ha? Plastic po. Sige po. Ana Sunga. Ito lang po sir. Apo, yan. Ah, sige po. Thank you sir. Thank you. Ayun, buti meron pa. Thank you sir. Dito ko wala. Sige po. Thank you sir ha. Ayun dito. Sa ilalim po sir. Teka lang sir, ikot ko lang dito ha. Ay, hindi yata nahapit dito sir. Ako na lang sir. Sige. Sige lang. Ano sumo? Teka lang. Umuutos. Bakit umuutos yan? Teka lang sir, ay sender stamp to. Paalalay nga po sir, saglit. Ito po mga baba. Sir, yan. Wala ano eh. Opo. Wala pa kayong box kuya? Wala po sir kasi pag minsan maraming yung malalaking item na kinakarga.